Hello guys, good afternoon guys. Guys, pasyal muna tayo guys. Punta tayo ng church. Since day off po ngayon, masyal muna tayo. At the same time, punta tayo sa simbahan. Yan guys, so ito yung dito ako nakatira guys. Villa. Yan guys, so okay guys, samahan nyo ko guys. Hello guys. Hello guys, papunta na tayo ng simbahan. Daming tao guys. Yan guys, medyo masama ang panahon guys. Maulan. Mamaya nito madilim eh. Matraffic. Ano guys, yun guys, sa kabila, tatawid daw sa kabila, kaya lang kailangan ko pang tumuwid doon sa may stoplight guys. Lakad lang muna. Yan o. Guys, tuloy-tuloy lang guys. Kali guys, dito Ramadan. Dati wala ang cafeteria na open. Ngayon wala na. Huwag ka na kumain. Yan guys. Yan. Bawal dito dati kumain sa labas eh. Sarado yung ano eh. Yan guys, so lahat yan pupunta ng simbahan guys. Lakad, medyo ano na yan guys. St. Mary's Church. Ito yung green line guys, sa taas train. Tawid na tayo guys. Ayan guys. Ayan. Medyo makuloy yun guys. Dito. Yan, St. Mary's guys. Pasok na tayo guys.